हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन सुगे। आज हूँ मामाली भाई बर्थडे माने शिवनुर ता बर्थडे स्पेशल आम आज गोटे केक बनवाक जाऊँ। चलो देखा केमती कौन आम केकटा बनाऊँ। आज दिन सारा बर्थडे सेलिब्रेशन भी अच्छी केमती कौन सेलिब्रेशन है कौन आपण मन आज मुझे वीडियो सब देखी तेणु वीडियो जमा भी स्किप करेंगे लास्ट पर्यटन देखिए और केमती कौन आम वीडियोटी लगे आम कमेंट कर कहे। देखो ये बिस्किट रखी ऑरेंज फ्लेवर बिस्किट अच्छी आ ओरियो बिस्किट अच्छी ताको आम क्रीम टाक अलग करदे। चलो तो स्टार्ट करवा आज वीडियो। फास्ट आम बिस्किट क्रीम गुड़ सब बाहर करने अलग कारण से क्रीम गुड़ आम डेकोरेट में बहुत हेल्प कर। एबे मु बिस्किट को ग्राइंडिंग करने तापर ये क्षीर सह ताको मु मिक्स करने तापर मु इनो ऐड कली से भल भाव मिक्स करने जेहेतु एटा ब्लॉगटे से मो रेसिपी टोटाल मु ऐड करनी मु केक रेसिपी नेक्स्ट अपलोड करी आपण मैंने देखिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करी केक रेसिपी। देखो तो केक टी हो गलानी एबे मु डेकोरेट करछि से जो क्रीम रखली से क्रीम रे मु डेकोरेट करछि। आपण मानक मोर केक टी केमिति लागला कमेंट करी निश्चित कहिबे। देखो तो केक टी हमारे भल भाव डेकोरेट हो जाइए आ केमती देखा आपण मैंने कमेंट करी कहतु आपण मानक भल लगुच कि नहीं। बर्थडे स्पेशल बिरयानी आज होची से बिरयानी को मु प्रथमे फास्ट चिकन टी को मैरिनेट कर रखी दउची से दही पुदीना पत्र धनिया पत्र अदा रसुण पेस्ट बिरयानी मसला लुण हल्दी लंका गोटा मसला सबू पकईकि मुझे भल भाव मिक्स कर नौची आ मिक्स कर फ्रिज रे 4 ରୁ 5 घंटा आम रखीदबा। मैरिनेट करके फ्रिज अधिक समय रखिले तार बिरयानी टेस्टा बहुत भल आसी थाए से आम बिरयानी करने पूर्व 4 ରୁ 5 घंटा फ्रिज रे ताको मैरिनेट कर रखीदबा। चिकेन ये 2.5 kg नियाई मिक्स कर सारा पर देखु बिरयानी चिकेन कलरटा केते सुंदर देखा जाउछि एते सुंदर देखा जाउछि मामाले देखिकी तार माने कंचा मांस खाइबा को भी इच्छा हलानी से कहूँ आंटी मु कंचा मांस खाइबी। आम ए फ्रिज रखीदे। नेक्स्ट आम ए बिरयानी चाउल ये प्रथम इंडिया केटम चाउल आम नहीं से प्रथम 10 ରୁ 15 मिनट पानी आम भिजेक रखीदे। आठी आमर चुली रे पानी गरम होची देखु आमर मिस्त्री हेले देखु मिस्त्री बाबू आमर ठिया होती से हेले बिरयानी मिस्त्री भल बिरयानी भी करती। लास्ट माने बिरयानी कंप्लीट हो सारा पर टेस्ट कले जना पड़ केमती कौन बिरयानी लगुच। चलतु देखा ये आम पियाज कटा चलती सेपटे पानी गरम होची पानी फुटला पर से तेल पकाए तेल लुण पकड़े आम कौन बिरयानी चाउल गोटा गोटा रही गोटा मसला भी सब आम पकई देछे। गोटा मसला मामाली पकाऊँ से कहे मुझे सब कम शिखी से सबुत हाथ मारुची। ये आम चाउल धुआ हो रही 2 पैकेट चाउल माने 2 kg पानी फुटला बेले चाउल पड़ो एबे आमर पानी फुटला एबे आम चाउल से पकईदबा। मामाली होउची बिरयानी कौटी शिखिल आम गाँव ये आमर पियाज कंचा लंका अच्छी से आम तेल रे भल भाव भाजी नेबा। पियाज देखो आमर हो गला से आम बाहर करना। ना से यार ढका एजा ढका हबनी
ଚିକେନ ଟା ଢଙ୍କେଇବୁ ନାଇଁ ଚିକେନ ଟା ଢାଳିବି ମୁଁ କି ନା ସେଇଥିରେ ହବ ବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଚିକେନ କୁ 50% ହେବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ଆଣିଛି କଣ କହିଲ ଜାଳ ଭିତରୁ ଗୋଡ଼ ଚାରିଟା ଆଗ ପୁରେଇଛି ଦିଟା ଚିକେନ ଗୋଡ଼ ଚାରିଟା ଆଗ ବେକ ଫେକ ଏଇଟା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇବ ନା ତେଲ ପକେଇବ ନା ରାତି ହେଲେ ପୋକ ପଡିଯିବେ ନୁହଁ ନା ଚିକେନଟି ଏବେ ଆମର 50% ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦମ୍ ଦେବା। ଢାଳ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଇଏ କରିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଲେବୁଲର ଚିକେନଟା ପକେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏକାଥର ସବୁ ଢାଳିଦେଲ। ହଁ ସେମିତି ହୁଏ ନାଇଁ କି ହୁଏ ଯେ ଏଠି ଟିକେ କଲର ପିଆଜ କରିବି ହଁ ଧରିଗଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନି ନା ଏଇଟାକୁ ନେଇଆସିବା ଅଧା ମାନେ ଭାତ ଅଲଗା ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଚାଉଳ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଛଣା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଓ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଚାଉଳ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚିକେନ କିଛି ଖୋଲିଦବା ଗୋଟେ ଏଠି ବସେଇ ଦେବା ଯୋଉଟା କଳା ହେଇଛି ସେଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ସେ ପିଆଜ ପକେଇବ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା କାରଣ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ବେଳେ। ମାଲ ଦେଲା ଆଉ ଲୁଣ ପୁଣ ପଡିବ କି ଆଉ ଲୁଣ ଭେଦିବ ନାଇଁ କି ପକେଇଲେ ଗ୍ୟାସ ରେ ଭେଦିବନି ନା ଲୁଣଟା ଖାଇନୁ ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି ସେତିକି ହବ ନେଇଯିବ ନା ଭାତରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା କାରଣ କାଳେ ଅଲଣା ହେବ ଭାତଟା ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସିବ। ଦଉନା ତମେ ଦି ଚାରି ଚାମଚ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଘିଅ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚର ଘିଅ କଲେ କାରଣ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିଥାଏ ଭଲ ବାସ୍ନା କରେ। ବିରିୟାନୀ କଲର୍ ବି ଟିକେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କାରଣ କଲର୍ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ବିରିୟାନୀରେ କଲର୍ଟା ଆଡ଼୍ କଲେ। ଏଟା କଣ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ କଲର ମୁଁ କଲର ପକେଇ ନା ହେଇଗଲା ରଖିଦିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା 2 ଚାମଚର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ତେଲ ଅଧିକ ଖାଇବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିନେଇକି ବସେଇଦେବା ଆଉ ଚାରିପିଠି ଅଟା ଗୋଳା ଦେବା ନହେଲେ ଏୟାରଟା ଆମର ପାସ୍ କରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏୟାର ପାସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟା ଗୋଳା ଚାରିପିଠି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଅଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଉପର ଥଲେ ଉପର ତାପ ତଳ ତାପ ଦୁଇ ତାପ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଲ ଆସେ ବିରିୟାନୀଟା ମାନେ ଭଲ ସିଝି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭଲ ବି ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଇଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଥୋଇଦେବା। ଆମେ ଏବେ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ମାନେ ଜାଳ ଦେବାନି ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଜାଳ ଦେଲେ ତଳ ଲାଗିଯାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ମୁଁ ଖାଇମିନି ମୁଁ ନା ଖାଇମିନି ମୁଁ ଖାଇଛି ମୋର ହେଇଗଲା ଆମର କେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କେକ୍ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ସୁପର ମାମଲି ଆଜି ଶିବୁର ବାର୍ଥଡେ ତା ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କେକ୍ଟା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି କେକ୍ ବନେଇଛି ଦେଖ ଶିବୁନି ଏଟା ନା
ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ସେ ତା ଉପରେ ଲାଗିଛି। भाई दीदी एडे ओना टिके नहीं एडे खाली ओनो ओनो टिके दीटा ब्लैक ब्लैक हे गला माने अछि कि सब सामग्री थिले सब होइथांदा किछि नै नॉर्मल ना फ्रीज रख दले एरा तीनटा लोग दीटा कोडा करन जानो ना तीनटा दे दीटिया करन मैं लगा फोटो उठेगा ना मोबाइल गोटे कैंडल उठे सबुथ लगे दे था इटा लगानो समस्त जाऊन से हाँ तमें बापे जो उठे दिया मत लाଗୁଛି ଭାରି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି फोटो किए उठो उठा मु वीडियोटा करछि हला हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू ठीक रो ना मैं देखा होनी ताकू दौना तो मते दौना ये ना एटा काटू सेटा कटा है सेटा कोडा नहीं बे आंटी खोय दो आंटी बने जल्दी अब टिके खाइ दे कोने कथा भी करने ना करछि दांत वाला भागी जाई तू कोने चिन्नी गुड़ा पके दे के सेला हार ता कैंडलटा काट दे मोरा जानो सांगू को दे ना मुंह भल लगानी लगे ने के मुंह किछि लागने का ना सीमित बंधा करने मोड़ा रे बेसी लगाने करियो ना मुझसे तू झूठे मूठे वादे रह जाएंगे हम तो गाना खाली कोडा पळो हमर 30 रु 40 मिनिट हो जाइए एबे हमर खोला होची दमटी देखूँ तो बिरियानी दमटी केते सुंदर आ कलरफुल देखा होची आ बास्ना भी बहुत बढ़िया आसुची आपण माने माने थिले जानि पाथन तार बास्नाटा केमतिया जेतु नहांती खाली देखि जानतु चम्मच 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 चारिडे बुल्ली कोन खाली मुंह देखे देखो देखो भाई हाय कर दे हाय कर दे कर हाय गुड
ତାକୁ ଦେଲେନି ବାବୁ ଦିଅ ଶୁଣ ମୁଁ ଖାଏ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି କେକ୍ କି ନା ସେ ଖାଆନ୍ତି। ତମ କେକ୍ ଅଛି ନା ଏଥିରେ? ହଁ ସେଇ ତ ତମ କେକ୍ ଭାଇ ବି ଖାଇଦବ? ଧୋଇ କଣ ବିରିୟାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଇଏ ଦେଇକି ସେଇଠୁ ଭାତ ଦିଅ ହଁ ନୁହେଁ ନା ଭାତଟା କୁଆଡ଼େ ରଖିଲେ ସେଠି ହେଲା ରଖିଥିଲେ କଣ ସେଇ କରୁକୁ ରଖ ମାମା ବୁଦ୍ଧି ତ ବଢିଆ ମାନେ ବସ ବୋଇଲେ ଏ ପପି ଆଜ୍ଞା ବିରିୟାନୀଟା ନେଇକି ଆସିକି ଦେଲ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ହେଲା ସୁମନ ସୁଜ୍ଞା। କ୍ଷୀରି ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବ? ଖାଇବା এটা পছরে ছড়া হবো না खाओ बिरयानी खाकर जिसको झूमे अपना वो अंबानी। खाओ बिरयानी मिर्ची लगे तो पी लो ठंडा ठंडा पानी। खाओ बिरयानी खाकर जिस बिरयानी खाके जिसको झूमे अपना वो अंबानी। खाओ बिरयानी मिर्ची लगे तो पी लो ठंडा ठंडा पानी। खाओ बिरयानी खाके जिसको झूमे अपना वो अंबानी। ଅନନ ଟିକେ ପାପଡ଼ ଆଗ ମୋର ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନନ ମତେ कविता मेरी नास है, हाँ जो कविता मेरी हास है, जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता वह और कोई को ना मेरी माँ से। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ। आज थिला शिवुर बर्थडे आपण मानु जदी हमर ब्लॉग टी भलो लागितो ताहले प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करबे आ जदी सब्सक्राइब करना ताहले प्लीज हमर चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। ମୁଁ କରିବିନି